Bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Una bendición de estar juntos, un privilegio de compartir la palabra del Señor como iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous disons merci pour ta fidélité. te agradecemos por tu fidelidad. Père, merci pour la vie que tu nous as donnée. Padre, gracias por la vida que nos has dado Et merci pour l'œuvre que tu fais dans la vie de chacun de nous. y gracias por la obra que haces en la vida de cada uno de nosotros. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans Éphésiens chapitre 3 versets 14 à 21. Leamos Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Paul a reçu des révélations que personne n'avait connues auparavant. Pablo recibió revelaciones que nadie había conocido antes. Paul avait l'autorité donnée par Dieu
Pablo tenía la autoridad dada por Dios pour transmettre les révélations à l'Église, para transmitir revelaciones a la iglesia, les mystères cachés. los misterios escondidos. Ces révélations qu'il a reçues, Estas revelaciones que él recibió, qui sont difficiles à comprendre, que son difíciles de comprender, avant de les transmettre, antes de transmitirlas, elle avait besoin de prier, él tenía que orar primero, afin que ces révélations soient comprises a fin que estas revelaciones sean entendidas et expérimentées par le corps de Christ. y experimentadas por el cuerpo de Cristo. Et il dit, Él dice, à cause de cela, a causa de esto, je fléchis les genoux devant le Père. doblo mis rodillas delante del Padre. Il est nécessaire de fléchir les genoux. Es necesario de arrodillarse, Fléchir les genoux devant Dieu. de doblar las rodillas ante Dios. C'est une attitude qu'il faut en avoir pour comprendre les révélations Es una actitud que es necesario tener para comprender las revelaciones, pour comprendre les merveilles que Dieu partage à son Église. para comprender, para entender las maravillas que Dios comparte a su iglesia. Fléchir les genoux est une attitude de révérence, Doblar las rodillas es una actitud de reverencia, de soumission et d'abandon au Seigneur. de sujeción y de confianza al Señor. Le désir de Paul est que l'Église, El deseo de Pablo es que la iglesia, après avoir eu la connaissance, luego de tener este conocimiento, cette même connaissance produise une transformation que este conocimiento pueda producir una transformación dans la vie de chaque disciple. en la vida de cada discípulo. Nous voyons dans chaque expression de l'apôtre Nosotros vemos en la expresión del apóstol l'abondance illimitée des richesses. la abundancia ilimitada de las riquezas. Les seules expressions de grandeur dépassent notre humanité limitée. Solamente estas expresiones de grandeza exceden nuestra humanidad limitada. Paul prie afin que Dieu donne selon ses richesses de sa gloire Pablo ora para que Dios dé, según sus riquezas de su gloria, des révélations pour fortifier l'Église. que dé revelaciones para fortalecer a la iglesia. Paul savait que Dieu avait donné beaucoup de choses à son Église. Pablo sabía que Dios había dado muchas cosas a su iglesia. Paul ne voulait pas voir des frères découragés, Pablo no quería ver a hermanos desalentados, par des situations qu'ils doivent traverser. no quería ver hermanos desalentados por las situaciones que tenían que atravesar. Il désire, comme Dieu aussi, Él deseaba, como Dios, que les frères puissent voir les réalités spirituelles que los hermanos puedan ver la realidad espiritual, que nous devons vivre, la realidad espiritual que tenemos que vivir, afin d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. a fin de ser poderosamente fortalecidos por su espíritu en el hombre interior, Et que l'Église puisse être plongée dans ses richesses. y que la iglesia pueda estar sumergida en las riquezas. Et ces richesses que Dieu a pour nous Y estas riquezas que Dios tiene para nosotros, sont au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous avons vu. estas riquezas exceden, van más allá de lo que podemos pensar o de lo que podemos ver. Nos pensées et notre vision est limitée. Nuestros pensamientos y nuestra visión es limitada, Mais le Seigneur peut faire, pero el Señor puede hacer, par la puissance qui agit en nous,
por el poder que actúa en nosotros, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. infinitamente más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos. Le verset 20 dit, selon la version Louis II, El versículo 20, según la versión Louis II, dice: Or, à celui qui peut faire, pues a aquel que puede hacer par la puissance qui agit en nous, por el poder que actúa en nosotros, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. que puede hacer en nosotros infinitamente más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos. Nous n'arrivons même pas à imaginer la puissance infinie de Dieu. No logramos imaginarnos el poder infinito de Dios. Le seul fait de croire par la foi El solo hecho de creer por la fe nous permet de recevoir ce que Dieu veut nous donner. nos permite de recibir lo que Dios quiere darnos Et d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. y ser poderosamente fortalecidos por su espíritu en el hombre interior. Amen. Qui est cet homme intérieur qui a besoin d'être fortifié par l'Esprit de Dieu? ¿Quién es ese hombre interior que necesita ser fortalecido por el Espíritu de Dios? C'est ton esprit. Es tu espíritu. Ton être intérieur doit être fortifié par la force de Dieu. Tu ser interior debe ser fortalecido por la fuerza de Dios. Seulement avec la force de Dieu, Solamente con la fuerza de Dios, avec la force de son esprit, con la fuerza de su espíritu, c'est possible de se lever chaque matin es posible de levantarse cada mañana. pour faire face aux loups ravisseurs. Es posible levantarse cada mañana para enfrentarse a los lobos rapaces. S'il y a un homme intérieur, Si hay un hombre interior, il y a un homme extérieur. hay un hombre exterior. L'homme extérieur, c'est le corps. El hombre exterior es el cuerpo, Mais l'homme intérieur, c'est la partie spirituelle. pero el hombre interior es la parte espiritual. Là où l'Esprit de Dieu demeure. Es ahí donde mora el Espíritu de Dios. Dieu veut éclairer et transformer notre intérieur. Dios quiere alumbrar y transformar nuestro interior. Lorsque ta façon de penser, Cuando tu manera de pensar, ton caractère est éclairé, tu carácter es alumbrado, c'est quelque chose d'incroyable. es algo increíble. Dieu nous permet de vivre ces situations diverses Dios permite que vivamos situaciones diversas, des situations difficiles, situaciones difíciles, des situations complexes, situaciones complejas, des situations heureuses, situaciones felices, afin que nous puissions nous examiner a fin que podamos examinarnos et nous rendre compte y darnos cuenta s'il y a eu des pensées si hubo pensamientos, ou des attitudes qui ne sont pas conformes à son caractère. si hubo pensamientos o actitudes que no son conforme a su carácter. Dieu veut faire un travail de profondeur. Dios quiere hacer un trabajo en profundidad. Nous sommes venus à Christ Nosotros hemos venido a Cristo avec une personnalité et un caractère con una personalidad, con un carácter que les parents et la société ont modelé. que los padres y la sociedad modelaron. Dieu nous exhorte Dios nos exhorta. et nous éduque à travers sa parole. Él nos educa a través de su palabra. On va lire dans Hébreux chapitre 12, versets 6 à 10. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 10, según la versión Palabra de Dios para Todos.
El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. Amen. Le but de Dieu, de son exhortation et sa discipline, El propósito de Dios en su exhortación y disciplina est pour notre transformation. es para nuestra transformación, Une transformation profonde, una transformación profunda, afin que nous participions à sa sainteté. a fin que podamos participar en su santidad. Pierre est une personne avec un caractère impulsif. Pedro era una persona con un carácter impulsivo. Dieu continue à travailler dans la vie de Pierre. Dios continúa a trabajar en la vida de Pedro, Dans sa personnalité. en su personalidad. Dieu a permis à Pierre de vivre une épreuve Dios permitió que Pedro viva pruebas pour mettre en évidence ce qui manque dans sa personnalité. para poner en evidencia qué es lo que le faltaba a su personalidad. Jésus, avant qu'il soit livré, Jesús, antes que fuera librado, il dit: dijo: Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, yo seré para ustedes esta noche una ocasión de caída ou une occasion de scandale, o una ocasión de escándalo, selon la version Reina Valera. según lo que dice la versión Reina Valera. Car il est écrit: Porque está escrito: Je frapperai le berger, porque yo heriré al pastor et les bruits du troupeau seront dispersés. y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Et Pierre a répondu: Y Pedro respondió: Même si tous se scandalisent de toi, mismo si todos se escandalizan de ti, moi jamais je ne veux me scandaliser. yo jamás me voy a escandalizar. Quel caractère, ¡Qué carácter! quelle personnalité. ¡Qué personalidad! Et Jésus lui répond: Y Jesús le responde: Je te le dis en vérité, en verdad te digo, cette nuit même, esta noche misma, avant que le coq chante, antes que el gallo cante, tu me renieras 3 fois. me negarás 3 veces. La parole nous dit La palabra nos dice que Pierre pleura amèrement. que Pedro lloró amargamente. Lorsqu'on se rend compte de nos péchés, Cuando nos damos cuenta de nuestros pecados, nos cœurs sont brisés, nuestros corazones se quiebran, on est triste, estamos tristes, mais cette tristesse produit en nous de la repentance. pero esta tristeza produce en nosotros arrepentimiento. C'est dans cette attitude que se produit le changement. Es en esta actitud que se produce el cambio.
Nous avons vu le changement dans le caractère et de la personnalité des apôtres. Nosotros hemos visto el cambio en el carácter y en la personalidad de los apóstoles. Et chacun de nous peut constater l'œuvre de Dieu dans leur vie. Y cada uno de nosotros podemos constatar la obra de Dios en sus vidas. Vous vous rappelez de la pêche miraculeuse Ustedes se acuerdan de la pesca milagrosa, où le Seigneur demande de jeter leur filet? donde el Señor pide de echar las redes. Le Seigneur dit à Pierre, El Señor dice a Pedro, avance en pleine eau, avanza hacia el agua profunda, avance vers l'intérieur de l'eau avanza aún más al interior del agua et jetez vos filets pour pêcher. y tiren vuestras redes para pescar. Et Pierre dit, Pedro dice, Maître, Maestro, nous avons travaillé toute la nuit nosotros hemos trabajado toda la noche sans rien prendre. sin haber sacado nada o sin haber pescado nada, Mais sur ta parole, je jetterai le filet. pero en tu palabra yo tiraré la red. Peut-être Pierre n'était pas vraiment convaincu, Quizás Pedro no estaba verdaderamente convencido, mais il avance en pleine eau, pero él avanza a aguas más profundas il jette seulement un filet, y él tira solamente una red, au lieu de tout leur filet. en lugar de todas las redes. La parole dit La palabra dice qu'ils ont pris une grande quantité de poissons que habían pescado una gran cantidad de peces et leur filet se rompait. y su red se rompía. Et quand Pierre a vu cela, Cuando Pedro vio esto, son cœur se brisait. su corazón se quebró, Touché dans son orgueil, su orgullo fue tocado. Dieu a travaillé dans son intérieur. Dios trabajó en su interior. Pierre se jette aux pieds du Seigneur et dit, Pedro se tira a los pies del Señor y dice, Seigneur, retire-toi de moi, Señor, retírate de mí, aléjate de mí, parce que je suis un homme pécheur. porque soy un hombre pecador. Il a avancé en pleine eau, Él avanzó a las aguas profundas. il a accepté d'aller vers la profondeur des eaux, Él aceptó de ir más allá, hacia las profundidades del agua. même qu'il a essayé toute la nuit selon son expérience. Mismo si él intentó toda la noche según su experiencia, Mais cette fois-ci, il le fait selon la parole du Seigneur. esta vez lo hizo según la palabra del Señor. Pierre a obéi Pedro obedeció et le miracle s'est produit. y el milagro se produjo. Le miracle le plus marquant, El milagro mayor ce n'est pas le miracle de la pêche, no fue el milagro de la pesca, sinon le travail de transformation de l'intérieur de Pierre. sino el trabajo de transformación en el interior de Pedro. Pierre a pu percevoir qui était Jésus. Pedro pudo percibir quién era Jesús. Il a pu voir la grandeur de son pouvoir. Él pudo ver la grandeza de su poder Et il s'est jeté aux pieds du Seigneur. y él se tiró a los pies del Señor. Amen. Le Seigneur n'a pas arrêté de transformer la vie de Pierre. El Señor no paró de transformar la vida de Pedro. De la même façon, il le fait dans la vie de chacun de nous. De la misma manera, Él lo hace con la vida de cada uno de nosotros. Chaque chose dans la vie quotidienne, Cada cosa de la vida cotidiana, chaque situation familiale ou dans le travail, cada cosa en la vida familiar, en el trabajo, c'est en vue d'une transformation. es con el objetivo de una transformación, es con el objetivo de ser transformados. En Actes chapitre 2,
En Hechos capítulo 2, le jour de la Pentecôte, el día de Pentecostés, le discours que Pierre a fait devant les gens, el discurso que Pedro hace delante de las personas, Pierre n'avait pas peur de la foule. Pedro no tenía miedo de la multitud. Un homme fortifié dans son être intérieur. Un hombre fortalecido en su ser interior. Pierre était un homme qui avait connu l'amour de Dieu. Pedro era un hombre que conoció el amor de Dios. Un homme fortifié dans son être intérieur. Un hombre fortalecido en su ser interior. Lorsqu'on lit son discours, Cuando leemos su discurso, on constate que ce n'est pas le même Pierre qu'on connaît au début du ministère de Jésus. constatamos que no es el mismo Pedro que conocimos en los comienzos del ministerio de Jesús. On doit croire que Christ habite dans nos cœurs. Tenemos que creer que Cristo vive en nuestros corazones. C'est facile de lui dire, Es fácil decirlo. mais on doit le croire et tenir ferme à cette conviction. Tenemos que creerlo y aferrarnos y permanecer firmes en esta convicción Lorsqu'il y a des mauvaises pensées. cuando hay malos pensamientos. Si nous croyons fermement que Christ habite par la foi dans nos cœurs, Si creemos firmemente que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, il y aura transformation. habrá transformación. Il y aura transformation. Habrá una transformación. Une transformation que ceux qui nous entourent Una tal transformación que los que nos rodean sauront que nous appartenons à Dieu. sabrán que pertenecemos a Dios. Cela me fait rappeler du témoignage d'une sœur. Esto me hace acordar de un testimonio de una hermana, Son entourage musulman, su entorno musulmán. le père de famille, El padre de la familia avait mis à la porte sa propre mère había echado a su propia madre car il avait appris qu'elle était chrétienne. porque se enteró que era cristiana. La grand-mère a tenu ferme dans sa foi. La mamá permaneció firme en la fe. Elle a dû quitter le foyer. Tuvo que irse del lugar. Les années sont passées. Los años pasaron, Sa petite fille avait connu le Seigneur. su nieta conoció al Señor Et personne ne savait qu'elle était chrétienne. y nadie sabía que era cristiana. Mais un jour, Pero un día, son frère qui travaillait loin de la maison, su hermano que trabajaba lejos de la casa, un jour est passé par sa maison un día pasó por su casa et lorsqu'il a vu sa sœur assise à table pour manger, y cuando vio a su hermana sentada para comer, dans cette culture, les femmes ne mangent pas avec les hommes. en esa cultura las mujeres no comen con los varones. Elle a vu qu'elle a pris un temps, Él vio que ella tomó un tiempo puis elle a commencé à manger. y luego comenzó a comer. Tout de suite, elle a dit, Enseguida dijo él, tu es devenue chrétienne. te volviste cristiana. La jeune sœur lui a dit seulement, La joven le dijo solamente, pourquoi tu dis cela? ¿por qué me decís esto? Et il a répondu, Y él respondió, parce que ta façon de manger a changé. porque tu manera de comer cambió. D'habitude, tu te sers et tu plonges sur ton assiette. Generalmente cuando comes te tirás sobre el plato, Mais là, tu as pris un peu de temps. pero aquí has tomado un tiempo. Et même ton regard est différent. Mismo tu mirada es diferente. La sœur ne se plongeait plus sur son assiette pour la dévorer. La hermana no se tiraba más sobre el plato para devorarlo. Elle avait appris à remercier le Seigneur en silence. Ella había aprendido a agradecer al Señor
en su interior. pour la nourriture que Dieu lui a pourvue. Agradecer por la comida que Dios le había provisto. Lorsque le Seigneur habite en nous, Cuando el Señor habita en nosotros, et lorsqu'on croit qu'il habite en nous, cuando creemos que Él habita en nosotros, nous allons expérimenter un changement. vamos a experimentar un cambio. Christ en nous, Cristo en nosotros, cela nous transforme. esto nos transforma. On produit des fruits. Producimos frutos. On sera comme une plante bien enracinée. Seremos como una planta arraigada, enraizada, Ou comme une maison bien fondée dans l'amour. o como una casa bien fundada o con buenos fundamentos en amor. À partir de là, on connaîtra la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Es a partir de ahí que conoceremos el valor que tenemos a los ojos de Dios. Lorsque nous sommes enracinés et fondés en Christ, Cuando estamos arraigados, enraizados y fundados en Cristo, unis par son esprit, unidos por el Espíritu, nous connaîtrons l'amour de Dieu. conoceremos el amor de Dios. Individuellement, je suis enraciné en Christ. Individualmente yo estoy arraigado en Cristo Et uni à chaque membre de l'Église. y unido a cada miembro de la iglesia. Et l'œuvre de Dieu sera pour tout le corps. Y la obra de Dios será para todo el cuerpo. Nous connaîtrons l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Conoceremos el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Et chaque membre doit expérimenter cet amour Y cada miembro tiene que experimentar este amor pour aimer les autres. para amar a los otros. De même, tant que nous n'avons pas reçu clairement la révélation de la grandeur du pardon que Dieu nous a donné en Christ, De la misma manera, mientras no hayamos recibido claramente la revelación de la grandeza del perdón que Dios nos ha dado en Cristo, pardonner à ceux qui nous ont offensés, ce sera une tâche difficile. el hecho de perdonar a otros las ofensas será una tarea difícil. Tant que nous n'avons pas reçu clairement la révélation de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, Mientras no hayamos recibido claramente la revelación de la grandeza del amor de Dios para nosotros, aimer les autres, aimer les ennemis deviendra une tâche lourde. el hecho de amar a los otros, de amar a los enemigos, será una tarea pesada. Lorsque nous prenons conscience de la gloire et de l'amour de Dieu, Cuando tomamos conciencia de la gloria y del amor de Dios, qui est déjà déversé dans nos cœurs que ha sido derramada ya en nuestros corazones par le Saint-Esprit, a través del Espíritu Santo, nous réalisons aussi combien il est nécessaire de crucifier toute manifestation de la chair dans nos vies. nos damos cuenta cuánto es necesario crucificar todo tipo de manifestación de la carne en nuestras vidas. L'apôtre Paul prie afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. El apóstol Pablo ora para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Veux-tu être rempli? ¿Quieres ser lleno? Peut-être tu es comme Pierre. Quizás seas como Pedro. Tu es dans la routine de chaque jour. Estás en la rutina de todos los días, Mais l'invitation est toujours la même. pero la invitación es siempre la misma. Avance dans la profondeur de sa parole.
avanza hacia la profundidad de su palabra, car elle nettoie, porque ella limpia, elle transforme. ella transforma. N'avance plus selon ta force, selon ton avis ou selon ton expérience. No avances más según tus fuerzas o según tu propia opinión o según tu experiencia. Et si le Seigneur te dit de jeter les filets, Si el Señor te dice, tira las redes, ne jette pas seulement un filet. no tires solamente una red, Jette tous les filets. tira todas las redes. Nous devons grandir en maturité Nosotros tenemos que crecer en madurez jusqu'à arriver à la pleine stature de Christ. hasta llegar a la estatura de Cristo. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, A Él sea la gloria en la iglesia y en Jesucristo, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Amen. Prions. Oremos. Père, merci pour ton esprit Padre, gracias por tu Espíritu, avec lequel tu nous as scellés. con el cual nos has sellado. Tu as fait de nous tes enfants. Hiciste de nosotros tus hijos. Merci parce que tu nous aimes. Gracias porque nos amas, Tu nous corriges. nos corriges, Tu nous transformes. nos transformas. Merci parce que tu es le Dieu qui a commencé une œuvre Gracias porque eres el Dios que ha comenzado una obra. en nous Has comenzado una obra en nosotros. et nous savons que tu n'arrêteras pas jusqu'à que nous soyons à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Y sabemos que vas a continuar hasta que lleguemos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Père, merci pour tes révélations Padre, gracias por tus revelaciones, qui nous fait comprendre ta grâce, que nos hace comprender tu gracia, ton amour. tu amor. À toi seul la gloire A ti solo la gloria, dans toutes les générations, en todas las au generaciones, siècle des siècles. por los siglos de los siglos, Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.